Battle of Class Beta. Diri sa Lama Consolacion Cebu. Team Alex Consial Jewel og ni Jojo kontra sa Team Langerson Aloy og ni Daot. O game 1 ha, game 1. 1-0 na. Consial Jewel kuha. Lah, Jojo. Consial Jewel. Walk out, side out, side out. Servisyo Daot. Consial Jewel, sagang. Jojo, sagang. Nakabunal. Apa gipunan? Jojo. Lah. Imo Jo. Ono 0 ang atong skora, 1-0 ha. O atong sponsor ning atong bakbakan diri sa Lama Consolacion na Cebu. Mao ning mosunod, Konsehal Martin Colobio, Konsehal Roy Ermac Andrexon Ermac, Konsehal Lisset Ormania, Konsehal Paul Quiapo Pipito, o siya Konsehal Leo Barty Napoli, Konsehal of Municipality of Consolacion. Okay ni atong bakbakan diri under ni sa Alsultin Promotion. Organizer na to si Boss Sakbihag. Jojo firing. Answered by Daut. Pasok ang tira ni Konsehal. 4-0 na. Ini para 5. Lah, Konsehal sagang. Alex. Imo do. Imo gyapon dong. Lah, Jojo. Kuha ba? Sagang gyapon. Lah, dia Jojo tuara corner shot. Out ball. Servisyo Gerson para uno. Inside, inside. 4-1 na. Kini para dus. Sagang. Nakabunal. Wa magkasinabot. 2-4. 2-point lead in favor of Team Konsehal Alex and Jojo. Sagang. Overhead. Sagang gabon. Konsehal Jewel. Out ball. 3-4. Kini para Iguales. Jojo gibalikan inside lang yapon. Iguales 4 na, Iguales 4. Servisyo Gerson. Sagang. Nakabunal bang. Grabe ang buto eh. Cuatro iguales ha. Kini para 5. Net bag 5-4. Cinco, 4 kini para 6. Galobo. Bunal. Gipunan. Change court. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Arnoco on Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. DJ's favorite Disco Mobile. O ang Jorkin Construction Supply for your construction needs. Size 4. 2-point lead in favor of Team Konsehal Jewel, Alex and Jojo. Bang, wala na. Mumba na dito ay. Bantay! Sagang! Kuha pa.
Pasok. Servisyo Aloy. Ang Jojo. Netbag. Win. 5-6. Servisyo Aloy para Iguales. La Jojo. Gerson. Side out. Kini para City. Out. Bantay out. Ibundakan ka niya out. City 5 na. Out. Allah, kasa lagi apun out. Otso 5 na, 8-5. Kini. Daot, sagang. Na. Sagunso na yun. Noy 5. Bantay daot. Buha. Lalap. Bundakan. Sus, tukot pa yun. Gilabay sa kawas niyan. Servisyo Jojo. Naot. Gi. Bang. Puni. Tapay. Nagpawa na. Pausan. J5 ha, J5. Ako na. Para nagkainita na both teams. Servisyo out. Wait. Size G's. Kini para City. City G's. City G's. Servisyo out. Aloy, ulupad. Ulupad na sa Aloy. Hala ka niya. Sunod tirang kunsyal. G-City ha, last two na. Servisyo Alex Dudong, Sapo. Dong. G-City ha. G-City. Ini para 9. Para 8. Wait, 8 G's. Jason firing. Jason again. Side out, side out. Servisyo Konsyal Joel. Win. 11 na, 11. Last ball na. O, para daog sa game 1. Gerson. Daog na, daog. May daog ang team Konsyal Joel, Alex o ni Jojo sa game 1.